hemos metido el virus que ha sido modificado y empieza a haber fallos en las comunicaciones, porque Campbell, no sé, se le escucha raro. Vamos a ver qué pasa. Así que vamos allá. Vale, aquí lo dejamos. Vale, esto ya lo recordaba, esto ya lo tenemos, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Veis? Nos está hablando como si nos estuviese hablando a nosotros. Nos está hablando ahí muy raro. Espérate, voy a bajar un poquito más. Voy a subir un poco. Como lo teníamos está bien. Al 18. Pesadilla, ¿eh? Dime. Imágenes de Metal Gear de MSX. Y no le pregunta, Raiden no le pregunta nada. Se queda tan tranquilo. Mierda. Joder. Qué desastre, man. Qué desastre. ¿Cómo sabía yo que se iba a parar ahí? Jack, please answer me. Jack. Empezamos bien, man. No te lo voy a coger. Déjate de historias. ¿Cómo sabía yo que se iba a parar ahí en medio, man? Claro, se para ahí en medio. Joder. No te lo voy a coger, ¿no? ¿Dónde hay una cámara? Tengo que ir por aquella puerta, ¿no? Que no llevo mucho tiempo jugando, venga. ¿Qué dices?
pasa ya porque eso es imposible, man. O sea, es sin radar y sin nada, es que no puedo. Encima se constipa, man. Encima se constipa, man. Madre mía. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Vete a casa, vale, pues me voy. Culazo. Aquí es que no están todo el rato llamándote. Algo raro hay, ¿no? Infiltrate. Ah, otra The vez enemy- esto. Esta es obligatoria, ¿no? Claro, es que de... Y sale... Pero tú te crees esto, man. Y sale una japonesa ahí tumbada, man. Hideo Kojima, qué cosas, Un maestro, un maestro. Anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Hasta que no dejen de llamarme, pues no... Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Bueno, ahora me Rosemary's está room. contando historias How de should I Roman. put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but Venga, por favor. Esto la verdad es que me parece un poco innecesario, I was a North American fall. Me encanta el juego, pero... Me encanta los Metal Gear, pero... Those were the good old days. Se pasa un poco. What were you in your former life? Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me. Yes, by the Patriots. You're Ya a salen mucho los spy? Patriots, I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a ¿Trabajará part of the Liquid job? Ocelot para I los fell in Patriots love o no? with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted Esto ahora mismo was for hasta el you to final es see una the película. real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that?
It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. Bueno. Pregnant, Jack. Bueno, se le va, se le va, se le va, se le va. What's going on? Se le va, se le va, se le va. A ver si nos enteramos ya por fin de qué está pasando aquí. Amazing how you walk around like that. Por fin. Snake. Been waiting long. Cámara lenta, le encanta eso, Por los fans, For the fans. Where's my gear? Right over there. Esa frase de me estabas esperando lo dice siempre en Metal Gear. En Metal Gear Solid 5, vamos, fue famosísimo. That's more like it. Ahora Everything sí. you had when you were captured is still there. Vale, bien, bien. Hala, venga. Otra vez nanomáquinas. Se ahorran ahí la cinemática. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for A Manhattan. Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? 25. Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears Nos enfrentamos a unas cuantas ahora. but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Ojo, este es un buen detalle, Los que habéis jugado a Metal Gear sabréis por qué. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Vale, ahora vamos con espada. Muy bien. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Vale. A ver. Vale, ya estoy. A ver. ¡Hola! ¡Oh, Dios! Se ha cabreado. Vale, vámonos. Ya estoy. ¡Oh! ¡Qué chulo! Dime, ya. Ah, sigues tranquilizadora, ¿no? ¿Qué quieres? Es que no sé. Kid. Moron. Ah, visto, te he esquivado. Venga. ¿Qué quiere? No sé qué quiere. Menos mal. Guau, vaya ninja. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Munición ilimitada. Cuando te pasas el Metal Gear 1, te dan la bandana esa y tienes munición ilimitada. Otra vez. Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? Es un soldado. I'm not Un sure. soldado. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished La cuarta sense of pared, reality, el huh? juego, tío. VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember.
It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now. Por el What futuro. am I? What am I supposed to do? Llevamos 18 minutos y hemos jugado And find 5. it for yourself. And when you do, pass it on to the Buen future. entrenamiento para el Metal Gear Solid Believe 4. in what? That's your problem. Lo he visto hoy y de cinemáticas el Metal Gear Solid 4 tiene 9 horas y 20 y tantos minutos. Increíble. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right Bueno, for vamos now, tirando, vamos but tirando. there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. Sí, se les No corta, idea. hablan robóticos. Interference? I don't know. Where is this colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Vale. No sé si aquí es mejor con la pistola o con la espada, ¿eh? Now, go! Ostras, tienen... Don't fall behind. Get in there! Joder. Matan a Snake, tío. Snake! Right! No me lo puedo creer. What are you doing? Joder, que me matan.
Joder, pero bueno, ¿cuántos? ¿Hay más o no hay más? Madre de amor hermoso. Ostras. ¿Pero qué hacer? Retrasado, tío. Yo no lo entiendo. Joder, macho. Y me da a mí mi compañero, ¿sabes? About this colonel of yours. I found out where he is. ¿Dónde está? Where? Inside Arsenal. Ostras, le hemos I've pillado. checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. O sea que no estamos hablando The encryption con protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI. y de la the Arsenal. so-called GW. Estamos hablando con los What the Patriots. hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. Muy bien, Raiden. The Muy bien. kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part Nos ha of your utilizado, brain ¿no? through signal Claro. manipulation of your own En mis nanomachines. nanomáquinas. The kernel is in part Esto hay que your tenerlo en own cuenta para Metal Gear creation, Solid 4. cobbled together from También. El expectations tema de and nanomáquinas y experience. los That's Patriots. crazy. But it's probably the truth. The virus may be Que es una de starting las to cosas que affect quería GW, evitar de which would vos. explain the kernel's behavior. It was all El control an total illusion? de las personas. Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right there in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Venga, vamos, sí, eso digo yo. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held. Pero no in sigas the hablando con él halls. como si fuese el It's a trap. coronel. Rose! Raiden, get a grip. Claro. Snake! It's a Menos mal, trap. Snake, menos mal. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Menos mal. Okay. Does Rose exist? Menos mal que Don't pone be cordura. Weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Más ratio, menos mal. Aquí bajan más. Todavía. Joder, la que me están dando. Joder, macho. ¿Cómo me pasa esto de pequeño, man?
Madre del amor hermoso, ¿eh? Mano a mano, Snake. Buah. ¿Veis? Son 5 minutos de gameplay y cinemática. Fortune. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting you, Solid Snake. ¿Cómo se llama esto? Esto se va a oír Looks muy like I'm fuerte. today's pick. You go on ahead. Ahí te dejo, Snake. Venga. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? Vale, ahora nosotros nos vamos a enfrentar a los Rey, But let's get one que son thing unos clear. cuantos. A ver qué I tal. didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Como le encanta a Kojima la cámara lenta, ¿eh? Le encanta. Vale, más cinemática. No queda mucho de juego. No sé si no va a dar tiempo. Ojalá me dé tiempo a acabarlo ahora, pero yo creo que no. Lo malo es que no sé si voy a tener que cortar incluso. O a lo mejor antes de enfrentarnos a Solidus. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? Plan S3. What are you talking about? Bueno, a ver si nos cuentan un poquito más porque... It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Simulación Snake Solid Simulation. Snake. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. Ah, un entrenamiento virtual para... The result is a Foxhound commando. When Foxhound no longer Para sacar exists, soldados como a Snake. simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Eso es el S3, ¿no? Lo que dice Solidus. Jack. I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Solidus está con los Those days Patriots. during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Bueno, nos ha contado un poquito más Solidus. Está bien. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. No me acuerdo de la You're a batalla. worthy opponent, at least.
But now you should die. A ver, sé que hay que darle las piernas y en la cabeza, me acuerdo. Y quiero recordar que son varios Metal Gear. Varios, digo, más de 7, 8. Vale, hay que coger el Stinger, ¿no? Así es, eso es. Hay que esquivar esto. Y este también. Con calma, ¿eh? ¿Ves? Ya la he liado. Es que los tira muy seguidos. Vale, uno muerto. Solo me queda una ratio. Tengo que ir a por la radio. Estoy súper concentrado. Mierda, viene. Mierda, no me da. Vamos bien, vamos bien. Me ha costado un poquito al principio. Ah, que me ha
No. No sé cómo se estará escuchando, pero se oye mucho. Bien. Uf, al principio empezó un poco mal, pero luego le he ido cogiendo el tranquillo. Aquí se viene cinemática larga. Estoy rendido ya. Se escuchan mucho más los sonidos que las voces a veces. Olga, al rescate. Y se oye mucho. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide. Claro, ella nos quiere proteger porque recordamos que si nosotros morimos, su hija, o sea, matan a su hija. Efectivamente. Claro. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Oh, pobre Olga. Se parece a Doc Ock de Spider-Man. Una P90. Como le encanta a Kojima esta, ¿eh? Tensión. Oh, Olga. Dios, voy a tirar. Olga. Joder. Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. Uy, 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 uy. Colapso, colapso. What's going on? El virus, el virus. What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Ese es Ocelot, ¿no? Cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot,
What have you been up to? ¿Qué estás tramando? Le dice. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. ¿Qué estás tramando? Le dice a Ocelot. Stupid machines. Es un juego tan antiguo que no le puedo bajar el volumen, ¿sabes? Lo puedo bajar en el OBS solo. Cómo se los carga con la P90, ¿eh? Y yo con un Stinger, ¿sabes? Increíble, ¿no? Está chetado este. Damn the Patriots. You still have some use. I've captured Snake. Ah, mira, Fortune. Ya estamos todos. Snake? Bring him in. Magia inconsciente. Ah, mira, guardar. Joder, lo malo es que no queda mucho, ¿eh? Me queda una hora, así, en directo. Puede ser que dé tiempo, ¿eh? Pero hay que quedarse bien con la historia. Hay que quedarse bien con la historia. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Esto es lo de hacer así, ¿no? Sí. Ostras, que me mata. Ostras. Pero bueno. Me mata. ¿Pero qué dices? Como me haga otra vez. Como me haga otra vez eso, muero, ¿eh? Menos mal. Ostras. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Ah, o sea que le iba a traicionar. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. Ah, te ha hecho la 13-14. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots. Los nombres de los Patriots quiere. They were planning to extend their control to digital information flow with GW. Claro, planean controlarlo todo, que es lo que no quería de vos. Y Zero lo que quería era controlarlo, pero con ideas malas. Including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Otra opción.
Really. But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. Por eso cuando acabe el Metal Gear 4 me gustaría reflexionar sobre si en verdad hacen bien o hacen mal en hacer esto, ¿eh? Porque lo que quieren hacer es destruirlos para que no haya un control sobre la población. Sobre las cosas digitales, la información, la guerra, la política. Y Hideo Kojima está avanzado a sus tiempos, ¿eh? I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Bueno, Everything you've done here has been a cuatro scripted. bandas. A little exercise set up by us. A cuatro bandas. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to reduce soldiers on par with Solid Snake. Pero Solid That's Snake what I soy yo. told you. Ah, eso es lo que yo te The dije. VR training the boy was put through is not the meat of the project. Otro giro a la historia. Pues hay que estar muy You atento. think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Claro, pues eso todo tiene que ver con Shadow Moses. Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Como si Fox fuese Die. Force Die, claro. Did you really think they were all a coincidence? Joder, Ocelot, man. Como la lía siempre. Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. Como la lía I siempre. arranged for the appearance of the ninja as well. Bueno, es que Ocelot siempre está con Big Boss, que es lo que quería. As for the Es... president, although Johnson realized Por eso se separó de los Patriots, Big Boss. Porque querían el control de todo el mundo y Big Boss lo que quería era ser libre, digamos. Para no estar bajo órdenes de países, política y eso. O sea que Ocelot no está con Solidus. O sea, Fatman sí que era con Solidus. O sea, con Ocelot. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. También aquí Kojima hizo lo que hizo en Metal Gear Solid 5. Los jugadores pueden ser Solid Snake, ¿no? Por así decirlo. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than Claro, tú estás viendo. Yo esto cuando lo vi de pequeño, claro. Diría, ah, pues muy bien. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. Claro, todo es una réplica, You're the digamos. most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. ¿Ves? No fue Snake que mató a tu Throwing your padre. husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated?
Claro. Except for the appearance of the real Solid Snake. Claro, no contaban con Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Ostras, vaya balazo. Esa no la ha esquivado, How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Que también es algo orquestado, ¿no? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? Ves todos los Patriots, todo. You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Recordamos que Zero es de los Patriots, igual que Big Boss, Ocelot, Eva. We needed a pathetic wretch like you to keep them Que ahí fue donde se rompió la amistad de Zero y Big Boss. You've been our puppet all along. Porque Big Boss quería ser como los Patriots, pero sin controlar a la gente, la información y todo eso. Zero lo quería para eso, para hacerse muy poderoso. Por eso se separaron. Y además creó elefantes terribles. Zero. Absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. En el 1 aparece un poquito lo de la Lelulelo, pero aquí ya se hablan de los Patriots. Ya bastante. Y en el Metal Gear 4 cierran todos los cabos sueltos. It missed. Qué cara de malo. Your heart's on the right. No le da. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. No le hace nada a las balas. Por esfuerzo. Le lanza misiles, por lo menos. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Joder. How's this then? Damn. Kojimada, esto es Kojimada. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Esto es Kojimada. Con fuegos artificiales. Everybody down!
Kojimada esto. Ahora sí que los esquiva, ¿veis? What the? Impossible. She is Lady Luck. Gracias, Fortune. Nos ha salvado. My name is Descansa en paz, Elena. Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! Ojo que aparece Liquid. No! No, not now! Ahí era Brothers. ¿No? Brothers. Brothers! ¿Ves? Liquid! Este es Liquid. Mira, ya tiene el pelo suelto y todo. I've been waiting for this. La ha poseído totalmente. It can't be. Otra Kojimada, pero está bien. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Ahí le estaba controlando Liquid. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... Vale, o sea que él fue el que dio información a Otacon del Metal Gear. I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Brazo, brazo. Otra vez, que no le vas a dar. ¿Veis? Liquid quiere destruir a los Patriots. Time to say goodbye. ¿Y eso al final está bien o está mal? ¿Quién sabe? Eso en Metal Gear Solid 4 llegas a una conclusión, yo creo. Que en verdad quiere eliminar a los Patriots para que no controlen a todo el mundo y que no estén como esta gente que son soldados bajo política, país. Liquid, stop this thing. Hey, Snake, you coming? Se va. Madre mía, Snake. Y todo esto estamos dirigiéndonos a Manhattan, ¿no? Exacto. Llevamos 1 hora y 4 minutos y cuánto habremos jugado. 15 minutos, 20. Increíble, ¿eh? ¿Veis? Ahí está, el puente. Joder, grande el Arsenal Gear, ¿eh? Eso está debajo de toda la planta petrolífera.
Sí, yo creo que no da tiempo a acabarlo. Hala, ahí hemos acabado. Encima de un tejado, ¿no? O algo. Último enfrentamiento. Federal Hall. En el ayuntamiento estamos aquí. Está como una cabra suelta. Do you know what day it is today? April 30th? Todo el mundo me pregunta el día, man. That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. ¿Veis? Los Patriots. Quieren destruirlos. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. ¿Veis? The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Acaba la libertad, todo eso desaparecerá. Porque lo controlarán We're todo. all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace. Muchas gracias M5000 por el follow. Bienvenido o bienvenida. Buenas tardes. The data of life is transferred from parent to child. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? But we have no heirs, no legacy. Muchas gracias, Da, por el vitazo. Buenas tardes. Pues vamos a terminar el Metal 2, Dak. Y todo bien, todo bien. Dentro de poco vacaciones, Dak. Semana Santa. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. ¿Cómo estás, M5000? M5000. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. ¿Eso existirá en verdad, Dak? ¿Tú crees? ¿Los Patriots? Que controlan todo. Kojima ya ha avanzado, en 2001. Puede que sí. Control sobre la información y todo eso, ¿no? Bueno, aquí se les dice ahora mismo los Illuminati, ¿no? Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, o sea, hemos estado hablando durante todo el juego con una IA de los Patriots. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. Regala sub, no sé qué es eso, pero bueno. Que no sabes qué es regalar una sub, M5000.
entiende mejor lo que querían hacer los Patriots. As rulers, just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the Me está poniendo verde. qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. Madre mía, In vaya this chapa. era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that it would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right. Yo cuando lo jugué de pequeño esto no lo entendería, me imagino. Jack, you're simply the best. Leería eso And y you no me got estaría there enterando de nada. all by yourself. Ya cuando me lo he pasado ya más tarde muchas veces, lo he entendido, claro. Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient ¿Cómo funcionan los truth bonos in de order to make moneda? yourself feel better. No sé qué es eso, Leaving behind in an M5000. instant the so-called truth you once embraced. Bonos de Someone moneda. like that be able to decide what is truth? Should someone like Ni you idea. even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve Donaciones. to be free. We're not the ones Ah, claro. slaughtering the world. Sí, entiendo You que are. si te refieres a lo The que pone individual donar, is supposed to be weak, pues but ahí puedes far donar from dinero. powerless. A single person has the potential No sé si es to eso lo que rule dices, the world. M5000. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. Claro, tú puedes You want to regalar, o sea, se control puede regalar human sub thought, o human suscribirte. behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to La verdad es que prove. nunca he regalado una sub, la verdad. Dak lo puede saber mejor que yo, porque Dak ha regalado aquí varias. Ocelot was not told the whole truth, to say the No sé ni least. cómo te sale, ni qué página sale, ni nada. Of what interest would a single soldier, no matter how Pero funciona able, así, o be sea, to tú us? me imagino que pondrás regalar sub, te sale la cantidad y te pondrá que pongas PayPal o cualquier cosa de eso, ¿no? Entiendo. Selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and ¿Ves? El S3 no era lo de Solid Snake, era para controlar a la gente humana. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. O sea, que no era lo de crear soldados como Solid Snake. Es un protocolo para controlar a las personas. Me han controlado, efectivamente. Me han controlado. Han hecho lo que han querido. ¿Cómo me suscribo? Dale a suscribir. Fácil, M5000. Como dice Dak, le das a suscribirse y te pone que pongas una tarjeta o algo así. O PayPal. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. Ah, que también lo probaron en Shadow Moses. Control and solve this. It would be ready for any contingency. And now we have our proof. Claro, como te está diciendo Dak ahí.
Hay diferentes niveles de suscripción, por ejemplo, There are también. also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You Puede do hacerlo de dos whatever you maneras, por like, tarjeta de see crédito o only the recargando en... things you like, Exacto. and En for en yourself Play alone. Store. Yes. Rose Eso sí que no lo sabía, Duck. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, Pues es verdad, entonces no está mal destruir a los Patriots, la verdad, porque lo que quieren es controlar a las personas, controlar el mundo, lo que quería Zero, controlar el mundo pero para cosas malas y tener el poder supremo. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona. No me sale para eso, me sale el botón de sub. Si estás en un ordenador solo es posible con tarjeta o PayPal, pues dale a ese. ¿Cómo fue lo de regalar sub? I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting El bebé de Olga. If you die, my child dies. The termination of vital signals from your Estoy en móvil. means the death of Olga's Sí, M5000, mejor Duck que yo, la verdad. Yo nunca... No sé ni lo que sale, la verdad. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary Me da la espalda this ahora. last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Pues nada. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. Yo. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Oh, ahora sí que se cabrea. Ahora sí que se cabrea. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. Presiona la pantalla y te pondrá suscribirse. Presiona la pantalla del directo una vez. Ya. Y ahora... Dale a suscribirse y te pondrá suscribirse un mes por tal cantidad. Y tú tienes que pagar esa cantidad. Eso es, eso es. Sí, algo así es. Pero vamos, que no pasa nada, M5000, no te preocupes. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. Dentro de ti.
The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. Es que no puedo ayudarte M5000 porque no lo he visto nunca. Sé que no es muy difícil, la verdad. Mira, hace poco Isma regaló 20 suscripciones. Ah, es con la espada, no me digas. Sí, es con la espada. Mierda, me ha dado. Vale, le he dado. Que me quema. Mierda. Vale, ahora sí. Qué buena ahí. Esa ha sido muy buena. Buena, buena, buena. Me quema. Ah, vale, digo, ¿qué pasa? Se ha enfadado. ¿Quién me llama ahora? ¿Qué dices? Sí, que sí. Para que vosotros os salvéis. Sí. Lo voy a hacer, pero por salvar al bebé de Eva. De Olga, perdón. The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? Pregúntale a Ismu. It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Isma está trabajando ahora. And a weapon has no right to think for itself. Now, pero vamos, es como te ha dicho Dak, a lo mejor es tu móvil o algo. Is that the best you can do? A lo mejor es tu móvil. Ostras, la que me ha dado. Mierda. Vale, bien ahí, bien. Ya queda poco, ¿eh? Me mato, ¿eh? Ah. Ya es lo raro que no te aparezca eso. Muerto, vamos.
Es lo raro eso, M5000, que no te aparezca lo de pagar. Porque es fácil, le das a suscribirse y te sale todo ya. La tarjeta. Oh, vaya tajo le ha dado. Un poquito de sangre, ¿no? Se han pasado un poquito ahí. Pues yo creo que a partir de aquí ya se acaba la jugabilidad. Ya es todo cinemática. Así que nada. Buen juego, la verdad. Buen juego. Mi saga favorita, Metal Gear. Buen juego. Pero vamos, que no te preocupes M5000 si no te sale. O sea, no... Aquí para hablar o para jugar conmigo si algún juego tienes y tal, no hace falta que seas suscriptor. Se agradece, pero vamos, no hace falta, ¿eh? Si no te sale en el móvil, será por el móvil o cualquier cosa. Washington, George Washington. La estatua. Ni, no, ni, no. Juegazo este. Juegazo. Yo que por ejemplo si me meto aquí, a ver, si yo me meto en mi Twitch y le doy aquí canal, regalar, ¿ves? Regalar y me sale ya. Pues si quiero pagar con PayPal o con tarjeta. No sé, es el móvil seguramente. ¿Te vas de vacaciones a algún lado, Dak? ¿Te vas en Semana Santa? Yo jueves, viernes, sábado me iré al pueblo. No me aparece nada, no te preocupes, M5000, no pasa nada. Ah, o sea, en familia, ¿no? Ahí en casita. Bien, también está bien. Uy, de repente aparece la gente. Claro, no sé, algo raro es. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí o sea, yo estoy con una espada. Estoy con una espada y la gente con armas y no nos dice nada, ¿sabes? Muy buenas, Gimi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. O sea, que hemos sido controlados por una IA de los Patriots para eliminar a Solidus y que no destruya a los Patriots, para controlar el mundo y a las personas. Ahí lo vamos a dejar y ya veremos en Metal Gear Solid 4. Bien, y tú hace tiempo que no me pasaba. Pues muy bien. Ah, o sea que eres by Gimme, ¿no? By Gimme antes eras, ¿no? Todo muy bien, Gimme, todo muy bien. Muy contento. Estamos terminando ya Metal Gear, la saga. Regalar sus, sí. Y no te sale lo de pagar, no lo sé, ya te digo. M5. ¿Y qué tal está, Gimme? ¿Todo bien? I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. Me alegro. Me alegro de saber de ti. Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Pues nos estamos pasando, Gimme, todos los Metal Gear, que es mi saga favorita de videojuegos. Nos vamos a pasar ahora mismo ya nos lo hemos pasado, vamos, es más, solo hay cinemática. Y luego iremos con el 4, que es el último ya. Mira, si recordáis, aquí pusimos el nombre nuestro y es donde sale
Sale nuestro nombre, ¿ves? José. Como si nosotros estuviésemos manejando... Como si nosotros estuviésemos manejando... O sea, como si fuésemos otros Raiden, ¿sabes? No, never heard the name before. Nunca he oído ese nombre. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, Qué what música, about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. Encuéntralo. As long as you keep yourself alive, he's safe. Regálame una sub. Do you know where Liquid No se went? puede, el streamer no regala... Sí, sí se puede, Dak. Sí se puede regalar. Yo puedo regalar sub. Lo que pasa que... M5000 sí, no sé. Cheer up, we have a better lead. ¿Cómo te voy a regalar una sub? This contains the list of all the Patriots. La lista de los Patriots. The one we gave you wasn't the real thing. What? No, no se suele hacer, Dak. Hombre, lo suele hacer la gente que tiene... que es muy famosa, ¿sabes? Que a veces regala sub. Aquí no hace falta que sea sub M5000. La gente así que lleva más tiempo y se ha querido suscribir... O sea, nunca se lo he dicho, pero se agradece mucho, como Dak. Dak lleva mucho tiempo suscribiéndose. Pero hombre, M5000, entrar y pedir que te regale una sub. Hombre, mira Rose. Sí que era real y de repente aparece ahí Rose, ¿eh? Increíble. Además, M5000 te acabas de hacer la cuenta hace 3 días, ¿no? Nunca has entrado a Twitch. Eres nuevo. Snake. Snake ya se ha pirado. ¿Y a la gente no le extraña nada que haya ahí una nave? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. Nunca me suscribo porque no sé. Ah, vale. ¿Pero qué edad tienes, M5000? See me for what I am. A ver si te vas a gastar el dinero de... Cuidado con eso, ¿eh? Pues aquí M5000 pone que has creado la cuenta el 19 de marzo del 2023. Es decir, hace una semana. ¿Cómo es posible? A lo mejor tenías otra cuenta antes. That's it. ¿Ves? Ya esto todo es cinemática ya. Bueno, resumiendo un poco, hemos derrotado a Solidus, que quería destruir a los Patriots, que tienen intención de manejar toda la información, controlar a los humanos. Y bueno, no sabemos al final Ocelot en qué bando estaba. Ahora es Liquid Ocelot. Se ha ido con el Metal Gear. Ya veremos a ver qué pasa. Esto yo creo que ya es innecesario, el tema este. Todo esto ya no... Esto aquí Hideo Kojima podía haber sido... Podía haber sido ya Hideo Kojima pasar de esto, ¿sabes? Un poquito.
Es porque se me borró. Ah, vale, M5000. Hombre, Lea, guapo. Muchas gracias por esa raid. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Te he estado viendo con el de Last of Us, ¿no? Te las has pillado para PC, ¿no? Iba bien, ¿no? Y a ti te ha ido bien el rato que te he visto. Pues aquí terminando el Metal Gear 2. Te he visto, te he visto. Ah, iba bien, ¿eh? He visto muchas cosas por internet, pero a ti no te ha fallado nada, ¿no? ¿Qué tal, Jonah? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya, sí, podría ir un poco mejor, pero comparado con lo que he visto por ahí, no te ha fallado, te ha ido bien. Me alegro que te haya gustado, Leas. Es verdad que hablé contigo que no lo había jugado nunca, ¿no? Juegazo, Jonah, en Metal Gear 2. Acabamos de terminarlo ahora. Este es, yo creo que la historia más compleja es en el Metal Gear Solid 2. Cuando te hablan de realidad virtual, de que te han manejado una IA, no sé qué. Voy a quitar la música. No, ni siquiera lo había visto para no spoilearlo. Ah, o sea que no lo habías visto desde que salió. Que no sé, en 2016 puede ser, o 2017. Nada, pero es un juegazo el de Last of Us. Es mi número 2, quitando los Metal Gear, que es mi saga favorita, pero porque por infancia, más que nada. Porque el de Last of Us es mi juego top número 2. Voy a hacerme la comida que tengo el rugby. Ah, va rugby el niño, qué bueno. Un deporte que a mucha gente no le gusta, a mí me gusta mucho el rugby. Muy, muy noble al final, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Nase. Sí, solo... la serie sí la has visto, ¿no? En el 2012. Increíble, y es un juegazo, ¿eh? Ojalá hiciesen más juegos así. Me está hecho polvo, a mí también. Sí, es que es un deporte de contacto. Pero yo creo que a la vez de es como el boxeo, ¿no? O sea, es de contacto puro, pero no sé. Hay unos protocolos, unas vivencias que son buenas. Yo hacía taekwondo y lo mismo. Es un deporte de contacto, pero es noble, ¿sabes? Tengo que controlarme las comidas que gané kilos y no quiero perderlos. Ah, vale, para luego me vicio y a la mierda todo. Pues con el de Last of Us, no sé cuánto tiempo... Cuando te he dejado de ver, que venía en el coche, acabar de conocer a Ellie. No sé si te has pasado mucho más o no. Es que cuando streameo paso de todo. Sí, es verdad, y por eso descansaste, ¿no? Unas semanas, ¿no? Que estaba desaparecido, ¿no? Uy, el museo, qué bueno. Yo no te voy a spoilear, tranquilo. Muy bueno la parte del museo. Nada, pues me alegro, Leas. Me alegro. No te spoileo porque sé... A mí me molesta mucho eso, Leas, también. Buah, lo odio. Menos mal que yo no soy conocido, Leas, y que no entra nadie a spoilearme juegos, ¿eh? Si no, eso lo odio. Nos vemos, un besazo, Leas. Besazos. Que se le dé bien el rugby, ¿eh? Que se le dé bien el rugby. Grande, Lea. Muchas gracias por la raid. Ahora a ver si... Bueno, esto sigue aquí. George Washington, aquí le tenemos, la estatua. Estoy esperando a la parte de siempre de los Metal Gear, ¿no? La típica llamada del final. De momento está la música. Y además esto seguramente no lo pueda subir a YouTube, la parte final, porque esto tiene más copy seguro que... Esto tiene un copy de los guapos. Pues como decía Jonah, un juegazo en verdad, Metal Gear Solid 2. La historia es un poco más compleja. Pero bueno, aquí ya te cuentan, ya sabes de qué estamos hablando, de los Patriots. La Lelulelo esa. Y aquí ya te adentran en lo que viene después de Metal Gear Solid 4. Que ahí intenta cerrar Kojima todos los cabos sueltos, ¿no?
Yo creo que lo cierra bien la historia en Metal Gear 4. Creo que la cierra bien. Lo veremos. Pero sí que esto cuando tienes 12 o 14 que los que tenía yo. Bueno, 12 o 10 o yo que sé los que tenía. Mira, el Metal Gear 1 salió cuando yo nací. Pues no me enteraría de nada, la verdad. Ahora ya te cuadra, claro. Tú cuando lees con 12 años lo de la realidad virtual, que si una IA, que si no sé qué, te tienes que volver loco, ¿no? Sigue la musiquita. O sea que se te borró M5000 la cuenta, ¿no? Vale, vale. Muy bien. Vale, está terminando, a ver. Voy a poner el audio ahora, cuando termine. Con este juego hubo mucha polémica, ¿vale? Por el tema de que no manejas nada más que... No sé si llega a la hora a Solid Snake. Luego ya manejas a Raiden. Pero bueno, está muy bien. Nos han adentrado en GW, que también sale en Metal Gear Solid 4. Tema de los Patriots. Fox Die. Vamos cogiendo ahí cositas. La intención de los Patriots, que es manejar a toda la población. Política, guerra, información. Noticias digitales. Ahí nos van adentrando un poco. Y ha quedado Solid Snake en que va a salvar a la hija de Olga. Y se ha pirado. Liquid Ocelot ha robado el Metal Gear. Y al final no sabemos muy bien la intención que tiene Liquid, si va con los Patriots o no. Porque Ocelot, en verdad, lo que quiere es lo que quería Big Boss, que era parecido a los Patriots, pero digamos una milicia ahí sin ideología, sin que nadie le mande, ni política, ni ningún país. Querían un poco ser libres, sin el control de los políticos y los países. Que es lo mismo que quieren los Patriots, pero los Patriots lo quieren para manejar el mundo. Vale, ya termina la música. O sea, los dos quieren lo mismo, los Patriots y lo que quiere crear Big Boss, pero con polos totalmente opuestos. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Sigue con cinemática, Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Bueno, y en Metal Gear 4, quien esté por aquí viéndolo conmigo, hay una intro, hay una cinemática de 1 hora y 20. 1 hora y 20 de cinemática. Creo que tiene el récord Guinness a la cinemática más larga en videojuegos, DAC. ¿Qué te parece? 1 hora y 20. Yo llevo de directo 1 hora y 47. Es decir, que de jugabilidad estaré 20 minutos jugando. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disc. ¿Otacón? Of course. It contains the personal data of 12 personas. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what?
They're already dead. Ojo, están muertos. Well, about 100 years 100 ago. años. Entonces, ¿quiénes son los Patriots? ¿Quiénes son? Ahí nos quedamos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, un aplauso, ¿no? A Metal Gear Solid 2. Un aplauso a Hideo Kojima. Madre mía, pues un directo solo para... Exacto. Sí, sí, tal cual, Dak. Lo que tengo que controlar es qué cinemática es, porque yo no la recuerdo, la verdad. Aunque bueno, ya que hemos terminado el 2, mi idea es... Yo el día... O sea, mi idea va a ser... No, voy a estar yo solo, la verdad, Dak. Pero bueno, no, ya sabes que no pasa nada, que si estoy yo solo lo que quiero es disfrutar. El día... 3, 4, 5, no. El día 10, 11 y 12 yo tengo vacaciones. Pues mi idea es empezar desde por la mañana en Metal Gear Solid 4. Y sobre todo, si no lo termino en esos días, saber cuándo es la cinemática esa larga para cortar y, como tú dices, hacer un directo prácticamente de la cinemática. Es que la cinemática es eso, lo puedes ver por internet. Récord Guinness es la cinemática más larga en videojuegos. En Metal Gear Solid 4. Mira, me han dado el code Elephant. Vale, este